हाय हाय ब्रदर हाय हाय एक फॉलोवर 17 तारीख আমার फॉलोवर 17 तारीख কাম করে যাব আমি আর एक फॉलोवर 17 तारीख কাম করে যাব हेलो गाइस कितना होगा सारा आसुल बोला आमी बर्तमाने बालुकमारी आइसी और बहुत मजा लागছে आया तारा इनो बालुकमारी रेस्टुरेंट हमारे इनवाइट करछन और आमी आया बहुत मजा लागছে तारा যত স্টাফ আছেন ইনো সব স্টাফ আমার লগে মিলছন আর তারা বহুত ইজ্জত দিছন হিসাবে আমি তারা লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করি আর বাইর আমার বাইরে একটা নয়া চ্যানেল খুলতো বাইর লগে আমি মিলবা লাগি চেষ্টা করি আর বাইর প্লিজ আপনারা সারা যাইবা গিয়া আমার বাইর চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবা ভিডিও দেখবা বেশি করি আর তামাল ভিডিও হইব বহুত সুন্দর সুন্দর ভিডিও দিব বাইয়ে গতিকে আশা করি আপনারা সব যাইবা গিয়া আমার বাইর চ্যানেলে আগুয়াই লিয়া যাইবা সারারে নতুন বছর হার্দিক হার্দিক শুভকামনায় সবকু নয়া সাল কা হ্যাপি নিউ ইয়ার হার্দিক শুভকামনায় আর নতুন তো আমি আমার যে ভাই আমার ইনভাইট করছন এনর লগে মিলবা লাগে চেষ্টা করমু আর আপনার তো দেখাইবা লাগে চেষ্টা করমু যেন ভাইয়ে কিজাত ভিডিও দিবা তারা এটা কিজাত ভিডিও হইব তে আমি তো আমার ভাই কিতা খবর ভালো আছেন আসসালামু আলাইকুম সবরে সালাম আমার তরফ থেকে গাইজ মানে আমরা সবে মিলিয়া ফ্রেন্ড ওগুলো মিলিয়া একটা মানে চ্যানেল ইউটিউব চ্যানেল ওপেন করছি আর আজকে ফার্স্ট ভিডিও আর কি আপলোড করবো তোরা অল্প করে সাইটটার সময় ফার্স্ট ভিডিও আপলোড করবো 31 ডিসেম্বর 7টার সময় তারা ভিডিওগুলো আপলোড দিবা আর আমার ভিডিওগুলো দিলেও আমিও দিমু আইজ কালকুর ভিতরে দিলাইমু তে ভাই আপনার চ্যানেলের নাম কিতা চ্যানেলের নাম আপননে দিয়া দোকা তে কিজাত ভিডিও হইব এটা সারা সং হইব নি না কিতা হইব প্র্যাঙ্ক ভিডিও জানি কেমন দামাল ভিডিও হইব একদম এক দুজন মানে জুয়া আছেন লেডিজ আছেন এক দুজন লেডিজের লগে মিলিয়া চলো দেখি যাই তারা কিজাত কাম করতে পারবা তারা সবে হিন্দি মাতো আমার সিস্টার अच्छा तो हमरा 17 तारीख सिस्टर ई चैनल और हेलो क्या हाल है ठीक है अच्छा तो आप लोग जो अभी वीडियो बनाने जा रहा है जो प्रैंक वीडियो का एक चैनल आप लोग अभी नया ओपन कर रहे हो तो आप लोग उस चैनल पे काम करने वाला है तो आप लोग को फीलिंग क्या है या आप लोग कैसे मतलब क्या सोच रहे हैं अभी बहुत एक्साइटेड हूँ तो एक्साइट तो है आप लेकिन मैं ये मेरा जो एज ब्लॉग का जो लोग ऑडियंस है उन लोगों में ये और मैं साथ में जानना चाहता हूँ कि क्या वो उस वीडियो में कैसे होगा या कैसे प्रैंक होगा या आप लोग कैसे काम करेंगे उस चैनल पे बहुत मज़ा आएगा और तो मैं अभी मेरा साथ और दो लोग हैं तो ये वो उस चैनल का सत्ताधारी है ओनर है और ये साथ में और एक सिस्टर है फ्रेंड है तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ थोड़ा तो आप बताइए आप जो इस चैनल पे काम करने जा रहे हो तो उस चैनल के लिए क्या बताएंगे दर्शकों को আরে একজন মানুষ আছেন মানে তারা কাম করবা লাগিতে টাইম কিটা কোন চলো দেখি আমরা তো ये बताइए अब जो इस नया जो चैनल ओपन होने जा रहा है तो आप उसमें काम करने वाले हैं तो बताइए उस चैनल पे कैसे काम करेंगे आप लोग लड़का लड़की के साथ प्रैंक वीडियो बनाएंगे और बहुत मज़ा भी आएंगे और पब्लिक के साथ भी करेंगे वो तो आपका नाम क्या है टीना जी आप अच्छा से काम कीजिए उस चैनल पे और हम लोग तो आप लोग का साथ देंगे आप लोग का वीडियो बहुत देंगे और मैं आज जो ट्रेलर आया है उस ट्रेलर पे मतलब बहुत अच्छा लगा आप लोग बहुत अच्छे से काम कीजिए ये हमारा तो गाइस अपने तो देखाইছি আর ও দেখো ই হোটেল পুরা বুঝনি গামছা একবারে লইলে হন গামছা হন বুঝছো না নি ये होटल के पूरा तरह 3 घंटा लगे 3 घंटे के लिए ये रेस्टोरेंट उन लोगों ने बुक किया है और आज केक काटने वाला है लेम जला लियो इसे लगे कटा हो जा रहा था यहाँ पे गाल में थोड़ा तो लगाना ठीक है नहीं थोड़ा लगाना पड़ेगा भाई गाल में थोड़ा लगाना मेरे गाल में थोड़ा बहुत लगाना ही पड़ेगा
मेरे गाल में मत लगाना तो गाइस बहुत मजा लागছে তারা খেগু কাটিছো না তারা নয়া চ্যানেল মানে ভিডিও আপলোড দেওয়ার যাইতরাতে আমি আমার স্ক্রিনের উপরে লেখা দিলাইমু তারা চ্যানেলের নাম তারা যাইবা গিয়া বেশ বেশ করে ভিডিও দেখবা শেয়ার মারবা तो जरूर उन लोगों का वीडियो आप लोग देखिए मैं मेरा स्क्रीन पे ये जो चैनल का नाम है वो दे दूंगा আমি দিমু গতিকে আপনাইতে তার চ্যানেলও গিয়া বেশ বেশ করে ভিডিও দেখিও তার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করিও আর আমার আশা যেন আইস্কুল ভিডিওগু দামাল ভিডিও হইব বহুত মজার ভিডিও হইব আপনাই তোর এই ভিডিওগু পছন্দ লাগবো এখানে আমি আশা করি আর বেশ বেশ করে আমার চ্যানেলও যারা নয়া আইছো এরারে স্বাগত করি আর বেশ বেশ করে আপনাই প্লিজ 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 এই ব্লগরে আগে লইয়া যাও বেশ বেশ করে ফলো করিও শেয়ার করিও ভিডিও আর কমেন্ট করে জানাইও সেখান থেকে প্লিজ আপনাই আমার সেম নামের একটা পেজ আছে ইউটিউবও আপনার সারা যাইবা গিয়া ইউটিউবও আপনার সাবস্ক্রাইব করবো আমার চ্যানেলটারে কেন মোর আশা রইল আর আজকু যে জায়গাতে আইসি আইয়া বহুত মজা লাগছে এই টিমরে আমি বহুত দিল থেকে ধন্যবাদ দিয়ার যে তারা আমার অতখান রেসপন্স আর ইজ্জত দিবার লাগে গতিকে আশা করি আমার দর্শকের এই ভিডিওটা বহুত পছন্দ হইব আর বেশ বেশ করে দেখবা বেশ বেশ করে শেয়ার মারবা